سب سے پہلے آپ کو پنجاب کے مالی بجٹ سے متعلق بتائیں، جس کا حجم 4,480 ارب 70 کروڑ روپے ہوگا اور کل آمدن کا تخمینہ 3,331 ارب 70 کروڑ روپے لگایا گیا ہے، جبکہ رمضان نگہبان پیکج کے لیے 30 ارب کی منظوری دی گئی ہے۔ وزیر خزانہ پنجاب کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے، جبکہ پنجاب کو قابل تقسیم محاصل سے 2,706 ارب 40 کروڑ روپے حاصل ہوں گے۔ تو یہ پنجاب کا مالی سال 2023 اور 24 کا بجٹ ہے، جس کا آپ کو حجم ہم بتا رہے ہیں کہ 4,480 ارب 70 کروڑ روپے ہوگا۔ پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کو جدید خطوط پر استوار کرنے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اسپیشلی ایبلڈ بچے ہمارے معاشرے کا ایک اہم اور قیمتی حصہ ہیں۔ ہم اپنے ان بچوں کو صلاحیت اور اہمیت کے لحاظ سے دیگر سے کم نہیں سمجھتے، بلکہ ہماری تو زیادہ توجہ ان کی تعلیم، فلاح و بہبود اور زندگی میں آگے بڑھنے کے مواقع دینے پر رہے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ایک ماں کے طور پر اس شعبے پر بہت زیادہ توجہ دے رہی ہیں۔ حکومت اسپیشل ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو جدید معیار کے ہم پلہ بنائے گی اور ان کی تعداد میں اضافہ بھی کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، صحت کا شعبہ ہمارے منشور کی ہمیشہ اولین ترجیح رہا ہے۔ پی کے ایل آئی، صحت کارڈ، رجب طیب اردگان ہسپتال۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تلہ گنگ میں کیپٹن احمد بدر شہید کے گھر آمد ہوئی۔ وزیر اعظم کی کیپٹن احمد بدر شہید کے اہل خانہ سے ملاقات ہوئی اور ان سے مل کر انہوں نے تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے شہید کے والد کرنل ریٹائرڈ بدرالدین کو گلے لگایا۔ آپ کے میرے گھر آنے سے میرا حوصلہ بڑھ گیا، والد کیپٹن احمد بدر شہید نے یہ کہا، اور کیپٹن احمد بدر شہید نے جرأت اور بہادری سے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ شہید نے بہادری اور جرأت کے ساتھ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، یہ کہا گیا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سینٹ انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے اور چاروں صوبوں میں پہلے روز اسکروٹنی میں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی گئی ہے۔ اسلام آباد کی 2 نشستوں پر 4 امیدواروں کی اسکروٹنی کل ہوگی اور اس طرح سے جو سینٹ کے انتخابات ہیں اس کے لیے امیدواروں کی کاغذات کی جانچ پڑتال کا عمل اس وقت جاری ہے۔ چاروں صوبوں میں پہلے روز اسکروٹنی میں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی گئی ہے۔ اگر اسلام آباد کی بات کریں تو 2 نشستوں پر 4 امیدواروں کی اسکروٹنی کل ہوگی۔ آپ کو سینٹ انتخابات سے متعلق بتا رہے ہیں کہ امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ چاروں صوبوں میں جو کاغذات جمع کروائے گئے تھے امیدواروں کی جانب سے اس کی اسکروٹنی کا پروسیس چل رہا ہے اور امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی گئی ہے۔ اسلام آباد کی 2 نشستوں پر 4 امیدواروں کی اسکروٹنی کل ہوگی۔ اسی سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے ہمارے نمائندے لیاقت رانا نے کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی لیاقت، آپ بتائیے یہاں پہ کتنے امیدواروں نے اپنے کاغذات جمع کروائے، کتنے کی اسکروٹنی کا عمل مکمل ہو سکا ہے اب تک؟ دیکھیں، سندھ سے 12 نشستیں ہیں سینٹ کے الیکشن کے لیے، جس پہ گزشتہ روز 34 امیدواروں نے پاکستان پیپلز پارٹی ایم کے ایم اور تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے۔ صوبائی الیکشن کمیشن نے 17 اور 18 تاریخ کو دونوں یہ امیدواروں کو بلایا تھا، 19 تاریخ کو فائنل ہونا تھا، لیکن آج ہی تمام امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال مکمل کر لی گئی۔ لیکن صوبائی الیکشن کمیشن نے کاغذات کی جانچ پڑتال تو مکمل کر لی، لیکن کسی بھی امیدوار کو کاغذات مسترد ہونے یا منظور ہونے کے بارے میں نہیں بتایا، اور صوبائی الیکشن کمیشن نے تمام امیدواروں کو کل دوبارہ طلب کیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ کل ہم اناؤنس کریں گے کہ کس امیدوار کے کاغذات کی جانچ پڑتال مکمل کرنے کے بعد فیصلہ کیا گیا، کیونکہ کچھ اسٹیٹ بینک، ایف بی آر اور دیگر اداروں سے آن لائن ویریفیکیشن ہونی ہے۔ اس کے بعد کل فیصلہ ہوگا کہ کس امیدوار کے کاغذات منظور کیے جاتے ہیں اور کس امیدوار کے کاغذات کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے 17 امیدواروں نے آج اپنے کاغذات کی جانچ پڑتال مکمل کروائی، جبکہ پاکستان ایم کے ایم پاکستان کے 9 امیدواروں نے کاغذات کی جانچ پڑتال کروائی۔ 7 امیدوار پاکستان تحریک انصاف سے آزاد امیدوار تھے، انہوں نے کاغذات کی جانچ پڑتال مکمل کروائی، جبکہ فیصل واڈا جو کہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور
MKM के 2 MPA उनके प्रपोजर और स्कैंडर हैं, उन्होंने भी अपने कागजात की जांच पड़ताल कर ली। तमाम उम्मीदवारों का दावा था कि उनके कागजात मंजूर कर लिए गए, लेकिन सूबाई इलेक्शन कमीशन का कहना था कि अभी तक नहीं किया गया इस हवाले से। लियाकत राना, आप हमारे साथ ही रहेगा। पेशावर में हम चलेंगे, आमिर जमील हमारे साथ मौजूद है। आमिर, आप बताइए यहाँ पे कितने जो उम्मीदवारों थे उनकी स्क्रूटनी का प्रोसेस मुकम्मल हुआ? जी बिल्कुल, देखें, सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो जांच पड़ताल का अमल है वो आज से शुरू किया गया और कल तक यानी 19 मार्च तक जारी रहेगा। 21 मार्च कागजात के मंजूर होने या मुस्तरद होने के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं वो दाखिल की जा सकेंगी, जबकि 25 मार्च को इन अपीलों पर जो फ़ैसला होगा वो बताया जाएगा। 26 मार्च तक जो नज़रसानी शुदा जो लिस्टें होंगी वो अवेज़ा की जाएंगी। तहम 27 मार्च तक जितने भी उम्मीदवार हैं वो अगर अपने कागजात नामजदगी वापस लेना चाहें तो वो वापस ले सकते हैं। तहम सेनेट इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से 42 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। जनरल की 7 नशिस्तों के लिए 25 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जबकि टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों के लिए 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसी तरीके से ख़वातीन की 2 नशिस्तों के लिए 5 उम्मीदवार जो हैं 7 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में होंगी। इसके साथ साथ अगर ये भी मैं बताऊं कि फैसल जावेद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, उनके कागजात भी जमा हुए थे, लेकिन उन पर मियां अजीज़ुद्दीन एडवोकेट की जानिब से एतराज़ जो है आज रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करा दिया गया है। एतराज़ में ये बताया गया है कि फैसल जावेद के पास 2 कनाल की अराज़ी है जो कि उन्होंने अपने कागजात में शो नहीं की। वालिद के इंतकाल के बाद ये अराज़ी उन्हीं के पास आ चुकी है और इसके साथ साथ 25 जो स्क्रूटनी का प्रोसेस है वो पेशावर में भी चल रहा है। आप हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर जमील, आपका बहुत शुक्रिया। कराची से लियाकत राना आपने अपडेट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज सुबह अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किए, ये तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से बताया गया और उन्होंने ये बताया कि कार्रवाई का हदफ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द थे। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ीशान यूसुफजई से। जी ज़ीशान, मज़ीद क्या बताया गया दफ्तर खारजा की जानिब से? कि दफ्तर खारजा ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन किए और वहाँ पर जो दहशतगर्द थे उनको निशाना बनाया है। और दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने यह बताया है कि हाफिज गुलबहार ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द थे जो TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार थे। और इस हमलों के नतीजे में सैकड़ों जो शहरी है और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके जो अफराद है उनकी शहादतें हुई है। और उनकी जो ताज़ा कार्रवाई तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताई है वो 16 मार्च को शुमाली वजीरिस्तान के जो मीर अली इलाका है वहाँ पर उन्होंने एक हमला किया था जिसमें 7 पाकिस्तानी फौजी जो है वो शहीद हुए थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये भी बताया गया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर TTP समेत जो दीगर दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी मौजूदगी पर अफगान हुकूमत को, जो अबूरी हुकूमत है, उनको बार बार अपने संगीन तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और ये भी बताया कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है। तर्जुमान ने मजीद बताया कि दहशतगर्द पाकिस्तानी हदूद में दहशतगर्दाना हमलों के लिए मुसलसल अफगान सरजमीन का इस्तेमाल कर रहे थे और पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुद। और तर्जुमान ने भी बताया कि यूसुफ से आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। सदर ममलिकत से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई है। पाक अमरीका तजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर इस मुलाकात में जोर दिया गया है। सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान की अवलीन तरजीह मईशत को दुरुस्त समत पर गामजन करना है, जबकि अमरीकी सफ़ीर की जानिब से आसिफ अली जरदारी को दूसरी बार ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी गई। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक से। यासिर, इस मुलाकात में मज़ीद किन अमूर पर गुफ्तगू हुई? देखिए, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की है और पाकिस्तान और अमरीका के माबैन तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत की जानिब से ये कहा गया है और सदर मुमलिकत ने कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के मौके तलाश करना होंगे। अमरीकी कारोबारी इदारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी, जदीद कारोबारी आइडियाज़ लाने की हौसला अफजाई करनी चाहिए। इसके साथ साथ पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात 7 दहाइयों पर मुहित है, दरीना और वसीउल बुनियाद है। पाकिस्तान और अमरीका के 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत करने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान के अवलीन तरजीह माशियत को दुरुस्त सिमत पर गामजन करना, इक्तिसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर काबू पाना है। यासिर मलिक, आप हमें मालूमात दे रहे थे इस मुलाकात से मुतालिक, आपका शुक्रिया।
लाहौर हाई कोर्ट से खबर आपको दें, जहां ज़िमनी इलेक्शन में परवेज़ इलाही के कागजात जमा करवाने से रोकने से मुतालिक केस की समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने पंजाब हुकूमत से पर बरहमी का इज़हार किया है और कहा कि किसी भी उम्मीदवार को कागजात जमा करवाने से नहीं रोका जा सकता है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद इशफाक से। जी मोहम्मद इशफाक, क्या मालूमात हैं इस समाअत से मुतालिक? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं और इस सिलसिले में परवेज इलाही के वकील आमिर शहीद राह ने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि परवेज इलाही PP 32 से ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन उनके जब कागजात नामजदगी जमा करवाने जाते हैं तो पुलिस हरासा करती है और कागजात नामजदगी छीन लिए जाते हैं। लिहाजा अदालत पुलिस को हरासा करने से रोकने का हुक्म जारी करे। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि मैं अभी इधर ही बैठा हूँ, 30 मिनट के अंदर अंदर पंजाब हुकूमत इस हवाले से तहरीरी वजाहत जमा करवाए। अदालत इस मामले पर आज सही। मोहम्मद इशफाक, आप हमें मालूमात दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।